Memandangkan saya mendapat begitu banyak sekali soalan mengenai TESOL, saya akan membuka kaunter pertanyaan untuk menjawab berkenaan TESOL. Mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama adalah apa yang kita belajar dalam TESOL? Benda yang kita belajar dalam TESOL adalah yang pertama bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tu grammar, literature, listening and speaking, writing. Benda yang kedua kita belajar cara untuk mengajar benda-benda ni. Yang ketiga adalah kita belajar philosophical stance in education. Lepas tu ada school orientation program. School orientation program ni pergi sekolah, duduk kat belakang, tengok cikgu mengajar, lepas tu kita tulis apa yang kita belajar daripada cikgu tu buat. Practical teaching pula ni pergi sekolah, mengajar. Nanti akan ada cikgu observe, lecturer observe, bagi komen. Daripada situ you learn how to interact with student, manage classroom, mengajar, buat bahan mengajar dan sebagainya. Soalan yang kedua, TESOL tu apa? TESOL itu adalah Teaching English as Second Language, mengajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Dekat Malaysia kita ada 3, TESOL, TESOL and TEL. TESOL tadi saya dah cakap. TESOL adalah Teaching English to the Speakers of Other Language. Lepas tu kita ada TEL, Teaching English for Young Learners. Maksudnya dia memang fokus on budak sekolah rendah. Okay, ada orang tanya, kalau ambil TESOL ni kerja apa kak? Obviously cikgu lah. Obviously cikgu, lecturer. Tapi I have a lot of friends yang ended up not venturing into that line of profession. So you can always try out other things yang melibatkan bahasa Inggeris. Contohnya jadi copywriter, jadi editor, kerja dekat publishing company. You can also be a translator if you want to. You can also be a freelancer, buat proofreading, buat translating, benda-benda macam tu. So there are a lot of things that you can do with the degree of TESOL. Tetapi I want to give a disclaimer, if you do not like to teach, if you know that teaching is not for you, but you like English, kau jangan gatal ambil TESOL Ambil English linguistik, tak pun English literature. Teaching English as second language ni memang adalah khas untuk orang yang nak mengajar. Okay, next question. Adakah wajib menjadi cikgu? Tidak. Kalau tak nak jadi cikgu tak apa. Tapi kalau boleh janganlah ambil TESOL kalau tak nak jadi cikgu. Ada orang tanya MATC tu apa? MATC ni adalah sejenis aptitude test. Ya, MATC ni you kena ambil sebelum you enroll as a degree student for TESOL. Soalan dia soalan yang you tak payah fikir. Susah ke TESOL ni? Wah, ni viral hari tu dekat Twitter. Ramai gila yang orang buat video, TESOL susah, TESOL susah. Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin mengatakan yang bahawasanya setiap kursus yang kita belajar di universiti, yang that is offered in university, they are all difficult in their own areas. If you want to compare between medic and TESOL, dentistry and TESOL, that's not fair because you are comparing between two very different things. Kalau ya pun nak compare, cerdik lah sikit. Ini cakap TESOL susah, benda semua. TESOL ni, for me, it's difficult. One, for those who are not interested in teaching, because you will be doing a lot of lesson plans, you will be learning how to manage students, you will be learning about pedagogy atau cara mengajar, you will be going through teaching practicum. I was depressed throughout my teaching practicum sebab it was so difficult trying to control students sampai rasa macam, I cannot be a teacher. This is not for me. Tapi Alhamdulillah lah, lepas tu macam bila dah kerja rasa macam, teaching is not bad, I like this one, I don't think I can live without it. Technically, TESOL is difficult in some areas, tapi janganlah compare macam TESOL paling susah, TESOL lagi susah daripada ni. Janganlah macam tu. Kita semua belajar, kita semua struggle in our own ways. Okay, so that is the end of the frequently asked question. Sekian daripada UPU call center. Bye.